10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया था, लेकिन उस दिन टीडीबी कॉलेज में छुट्टी होने के कारण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका था और इसी के मद्देनजर आज कॉलेज के साइकोलॉजी विभाग की ओर से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने हेतु एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में एनएसएस विभाग ने भी सहयोग किया। बता दें कि रैली कॉलेज परिसर से प्रारंभ होकर पीएन मालिया रोड, शिशु बागान मोड़, नजरुल मंच होते हुए पुनः कॉलेज परिसर में आकर समाप्त हुई। वहीं रैली में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों ने हाथों में बैनर और स्लोगन लिए हुए थे, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के संदेश लिखे थे। इस अवसर पर कॉलेज की टीचर इंचार्ज डॉक्टर सरबानी बैनर्जी ने अपने वक्तव्यों को रखा। इसके अलावा साइकोलॉजी विभाग के लेक्चरर डॉक्टर दीपायन पाल ने भी इस दौरान अपनी बातें साझा की है। कहा जा रहा है कि इस रैली में कॉलेज के विभिन्न विभागों के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं तथा एनएसएस स्वयंसेवक बड़ी संख्या में शामिल हुए। अक्टूबर छिलो इंटरनेशनल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो सेटा आजके जुगे मॉडर्न जुगे एत स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मेंटल इलनेस एवं मेंटल डिप्रेशन एक अलमोस्ट एपिडेमिकेर जायगाय दाड़िয়েছে। সেই জন্য আমরা মফস্বলের কলেজ, কিন্তু আমরা বৃহত্তর কলেজ, ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড লার্জেস্ট কলেজ আমরা। তো আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকোলজি এই সুন্দর উদ্যোগটি নিয়েছে। যেহেতু 10th অক্টোবর আমাদের কলেজ ক্লোজড ছিল, তাই আজকে 16th অক্টোবর আমরা সেটাকে পালন করছি, কমেমোরেট করছি এবং সবার মধ্যে, আমাদের স্টুডেন্টস টিচার্সদের মধ্যে, সমস্ত রানীগঞ্জের মানুষদের মধ্যে মেন্টাল হেলথের যে ইম্পর্টেন্স সেই ধারণাটা মানে জাগরিত করার জন্য আজকে আমাদের এই প্রয়াস। সেই জন্য আমরা একটু রাস্তায় আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের স্ট্যাচু পর্যন্ত আমরা হাঁটবো। রানীগঞ্জ শহরের মানুষও দেখবে, আমাদের স্টুডেন্টরাও থাকবে, আমাদের এনএসএস টিম আছে সম্পূর্ণভাবে। আমরা তাদের জন্য এবং আমাদের নিজেদের জন্য মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেসের জন্য এটা করেছি। ডক্টর সর্বাণী ব্যানার্জি, আমি টিচার ইনচার্জ, ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজ, রানীগঞ্জ। আমরা প্রত্যেকেই একটা কথা বলে থাকি, সেটা হচ্ছে যে ভালো থাকা বা ভালো রাখার কথা আমরা সবাই বলে থাকি। ভালো থাকা বা ভালো রাখার জন্য সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সর্বপ্রথম নিজেকে ভালো রাখা, নিজের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। যদি একজন মানুষ নিজে মানসিকভাবে সুস্থ, মানসিকভাবে ভালো থাকতে পারে, তবেই কিন্তু সেই মানুষটা আরও 5 জন মানুষকে ভালো রাখতে পারে। তাই সবার উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলবো যে নিজের মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, নিজের সমস্যাগুলোকে নিয়ে কোনোভাবে যাতে মানুষ গুটিয়ে না থাকে, এই নিয়ে কথা বলতে যাতে মানুষ কোনো দ্বিধাবোধ না করে। যেটা এখনও মানুষের মধ্যে সেই দ্বিধাবোধটা থাকে যে মানসিক স্বাস্থ্য বা সাইকোলজিস্টের কাছে বা কাউন্সিলারের কাছে যেতে তাদের যেন একটা কোথাও সংকোচ হয়। আমরা চাই প্রত্যেকটি মানুষ যাতে সেই সংকোচ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের শারীরিক স্বাস্থ্যের মতন মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও যাতে সেই রকমভাবেই তাদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেসটা ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে আমরা একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হব। ম্যাডাম প্রিন্সিপাল ম্যাম এখনই বললেন একটু আগে যে মোবাইলের যে ব্যাপারটা, তো এখন এই পোস্ট কোভিড এরাতে মেন্টাল হেলথ নিয়ে এখনও পর্যন্ত সেইভাবে বিশাল কিছু একটা উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং লোকাল কমিউনিটিকে যতক্ষণ না পর্যন্ত বোঝানো যাচ্ছে যে মেন্টাল হেলথ ফিজিক্যাল হেলথের একটা সমান, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু মানুষের সুস্থভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। তা আমাদের এই একটা ছোট্ট উদ্যোগ আমাদের রানীগঞ্জের লোকাল কমিউনিটিকে এবং আমাদের কলেজ স্টুডেন্ট সবার কাছে একটা অনুরোধ যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের ভাবা উচিত এবং সেই ছোট্ট উদ্যোগের জন্য আমরা এই রানীগঞ্জের লোকাল কমিউনিটিতে একটা র্যালির আয়োজন করেছি। মাধ্যম দিয়ে কি মানে বার্তা কি দিতে চাইছেন মানুষ? র্যালির মাধ্যমে বার্তা এটাই যে মানুষ তাদের নিজেদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন হোক। তারা যতক্ষণ না নিজেদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।